नमस्कार जोजना सांग मैंने आपने केमती अच्छा मु भल अच्छी आपण मैंने प्लीज वीडियो टी शेष पर्यटन देखिए निश्चय आपण को भल लगे भावुथी आपण मैंने सका सका आज ये कौन ये बेस हो जाए लुगा बेस यहाँ एक्चुअली पूरा सका दृश्य सका उठला मैंने मो कम सारी गाधुआ पाधा सारी मु लुगाटा पिन्नी जेहतु मत पूजा करार अच्छे मु आग लंच टिफिन बनई पूजा करे ना पूजा सारिकी ये सब बसिक बनाए तो मोर आज पछरे पूजाटा करार अच्छे आग टिके ब्रेकफास्ट और लंच सांक बनवार अच्छे तो एपटे देखो मो पुओ उठी पड़ा उठिकी से तार आइसक्रीम बा चॉकलेट खोजार व्यस्त देखिए से कौन आणुची चॉकलेट देखिले तो काली रात तो पापा आणिकी आइसक्रीम चॉकलेट देते आइसक्रीमटा मन ना बोधे चॉकलेटा कि मन अच्छे बहुत प्रखर छोट पिढी हेल्ले कौन है ता माइंडटा पूरा हेवी माइंड तो सका उठू उठू से आग चॉकलेट माने को पिला कांदे कौन करे से बिल्कुल कांदियार नहीं उठू उठू आग फ्रिज आड़े चॉकलेट बाहर करदेला एपटे मुझे आपको सुंदर सुंदर डिश 3-4 आज गोटे दिन नहीं आसी आपको देखेबी जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज गोटे सब्सक्राइब करदे आउ जो मैंने मो चैनल आगुरी देखुं से बहुत सारा भल पाइबा मो तरफ तो आज ये डिशटा हूँ दही कैप्सिकम यहाँ केमती बना जाऊँगी मुझे कहीदे तार नाटा आप मन रखी था दही कैप्सिकम जेहेतु एवं हूँ कैप्सिकम सीजन बहुत कम रेट्रे कैप्सिकम मिल जाऊँगी मु भी बहुत दिन है कैप्सिकम गुड़ा रखी से गुड़ा पाची जाइए किंतु गोटा ग्रीन कैप्सिकम आपड़ चाहिए भी रेट नहीं पारे तो या ना हूँ दही कैप्सिकम मु कौन करी ना प्रथम पियाज किसी काटिकी रखी ता सहित किसी कैप्सिकम आ पियाज को प्रथम गोटे जगार नहीं गली कैप्सिकम पकईदेली एवं कौन कली ना से मुझे बादाम मंजी को छेची देची अल्प हाल्का गुंड पूरा करदेवेनि कि पूरा गोटा गोटा रखिबेनि हाल्का छेची नहीं से मुझे पकईदेली एबे ता सहित मुझे पकईदेली लुण आ कि चीनी आउ एबे मु पकई देउची से कौन कहले भृषंग पत्र आपन एमती थोड़े बनिकी खातु देखिए बहुत ही टेस्टी गरम भात सहित हो कि रुटी सहित हो बहुत भल लगे खावाई तो एबे मु कौन कली ना से भृषंग पत्र पकईदेली तापर से किसी हल्दी गुंड धनिया पाउडर आ कुछ लंका पाउडर आपन भी मुझेमी आपको देखी आपण मैंने सेमती ही करूँ देखिए आपको बहुत टेस्ट लगे आपड़ ही मत दिने मेसेज करके कहे कि ना यहाँ आप जोटा बतई बहुत ही बढ़िया मत तो बहुत माने सार को बहुत टेस्ट लगे मुझे तो दही खाएनी कि मुझे थरे बनईकी देती सार कहले आउ थे मत बनईकी देले जाकि मुझे कहबी माने सतरे से भल होता बोली कहले ना तो से मुझे आउ थे ट्राए कले आपण सहित सेयार करने तो मुझा कौन कल हाथ में टे हल्का 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 ताको टिके आमे गोलेदेबा माने चकड़ी 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 देला भली करदेबा एपटे मु कौन करिछि देखंतु गोटे जगार नहीं आसी किछि रसुण कटा आउ किछि पंचफुटण आउ सुखिला लंका कंचा लंका पड़े चाहिए दे पारे किंतु जने लोक जो खाइब हठात से तो ऑफिस टाइम रे जदि खाऊे कि तरतर खाईदे कंचा लंका हबड़ी गले रागिजे तो से मुझे कौन करे ना सुखिला लंका पकई दिए तापर से जिते होगा मुझे सबुतिक को लेकिन एका बेले ढालीदेली आउ कि आवश्यक ना बास एति बहुत हल्का फुल्का नॉर्मली बनई पारे आप बहुत टेस्टी भी हे लगे आपण को तो मुझे कौन कली ना से बढ़िया से गोले गाली देली एबे कौन करुच्ची देखंतु एटा जितेबाला आमर टिके एपट सेपट एपट सेपट एपट सेपट करके आपन टिके गुले देबे आउ मु एपटे रखी आगु दही सेटा को एबे मु कौन कला से टिके हल्का चीनी आ हल्का लुण कौन माने जदि दहीटा खट्टा लगे ना ना हल्का चीनी हल्का लुण देकी ताकू मु बढ़िया से फेंटी देली एपट मोर हे आसलानी ये जो भजाटा हे आसलानी एबे हम कौन करिया पूरा गैस बंद कर दबा कौन माने गैस स्लो रे भी रखियानी किछि भी नहीं गैस को बंद कर देगी से टिके हल्का उषुम थी आम कौन करिया ना दहीटा को एबे पकेदबा नहले जदि सीटा समस्ते भावे कि तुम गैसटा बंद कला आम देखलनि कि गैसटा बंद अच्छी कि नहीं सीटा पुणी भावे ना ना गैसटा को पूरा बंद कर देथिबे किछि समय पर नहले दहीटा छिड़ी जीव ना तापर दहीटा पकई देकी ताको आउ थोड़े बढ़िया से गोले देबे आपण तार से जो बास्नाटा आसो आपड़ से बनाऊे ही कह खाई नापी सत कह मुझे दही खाएनी कि मत बहुत भल लगे बास्नार मुझे जानी जे आइटमटा मत बहुत भल आइटम बोली जो दिन प्रथम थर बनई आप तो देखिए केते सुंदरिया देखा जाउचे सतरे भी से सुंदर आपन को लगे खावाई रुटी सहित खातु बहुत भल लगे गरम भात सहित खातु भी बहुत भल लगे धनिया पत्र पकड़े चलो मो फ्रिज धनिया पत्र अच्छी किंतु जेहेतु मत लगलानी इधर धनिया पत्र आवश्यक बोली कौन माने कैप्सिकम बास्नाटा पड़ेगा एपटे मुझे कौन कल जिते हे आसला देखते ए केते सुंदरिया देखा जाए एबे मो सार टिफिन पैक कर दूची रुटी सहित एटा से लंच रे नेबे आउ सकाल ब्रेकफास्ट आपको मुझे देखेबी पर तो तापर मुझे कौन कल ना रुटी तरकारी आउ गोटे जगार रसगोल्ला किसी देकी मो टिफिन बॉक्स पैक करदेली एपटे पुओ अच्छी पुणी ता दायित्व बुझार अच्छी पुणी सारा आज कौन खाई जी आगुरी मुझे तार प्रिपारेसन करके रखी
କିନ୍ତୁ ଯାହାହେଲେ ପୁଣି ମୋତେ ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଦେବାର ଅଛି, ଏପଟେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ସକାଳ ପୁରା ମୋର ଧାଇଁ ଧାଇଁରେ ଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏ ଶାଗୁ ସାରଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ନା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି ପାଣିଟା ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିଲି ଆଉ ସେଇଟାର କ'ଣ ବନେଇବି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆଜି ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣିଟା ଛାଣିକି ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏପଟେ ମୁଁ ଶାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲି। କେଉଁଥିପାଇଁ, ଆଜି ସାର୍ ଶାଗୁ ଚକଟା ହିଁ ଖାଇକି ଯିବେ ସକାଳେ। ଶାଗୁ କେବଳ କ'ଣ ଓଷା ବ୍ରତରେ ଖିଆଯାଏ ନା, ଖରାଦିନ ଯେହେତୁ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଖରାଦିନେ ବେଳେବେଳେ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ କଲି ନା ଶାଗୁ ଚକଟା ଦେଉଛି। ଆଉ ଶାଗ ପାଣି ବି ମୋର ଯେହେତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ ରଖିନେଲି। ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଚିନି, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଶାଗରେ ବେଶୀ ଚିନି ଦରକାର। ଶାଗୁ ଓଟ୍ସ ଏଇସବୁରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚିନି। ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ କହିବେ ଏତେ ଚିନି କ'ଣ ପକାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଶାଗୁ ଓଟ୍ସରେ ପ୍ରବଳ ଚିନି ଖାଇବେ। ତ ତା ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ନଡ଼ିଆ କୋରା, କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର ଏସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚକଟି ଚାକିଟି ଦେଲି। ତାପରେ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଶାଗୁ ଚକଟା। ଶାଗୁ ଚକଟାଟା ଆପଣ ଓଷା ବ୍ରତରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେମିତିକି ସେଇଟା ତ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବାର ଜିନିଷ ନା, ଆଉ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଶାଗୁ ଚକଟା କରିକି ସାର୍ ସେ ଭିତରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ରେଡ଼ି ହେଇକି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଶାଗୁ ଚକଟା ବନେଇକି। ତ ତାପରେ ସାର୍ ଖାଇକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ରଖିଥିଲି କ'ଣ ନା ଶାଗୁର ପାଣି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖାଏନି କ୍ଷୀର, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଜି କରିବାର ଥିଲା, ନଡ଼ିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ମୁଁ ପୁରା ଭାବୁଥିଲି ଯେମିତି ଦୋକାନରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସରି ଯେଉଁ ବୁଲେଇ ବିକ୍ରି କରିବା ନାହାନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟା, ଏବେ ତ 10-15 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲି 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ, ଆମ ଆଡ଼େ ଏବେ ବର୍ଷା ପ୍ରଚୁର ଜୋରରେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଶାଗୁ ପାଣିରେ ପୁରା ମାନେ ସେ ଶାଗୁ ପାଣିଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେବ ନା ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର କଲର୍ଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶାଗୁ ପାଣିକି ରଖିଥିଲି। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ର ପାଣିରେ ବତୁରେଇଥିଲି ନା, ଖରାପ ତ ହେଇନଥିବ, ଶାଗୁ ପାଣି ପେଟ ଥଣ୍ଡା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଶାଗୁ ପାଣିରେ କିଛି ଚିନି ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବକ୍ସ ପୁରା ରେଡ଼ି। ମୁଁ କିଣିକି ରଖିଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଖରାଦିନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଡେଲି ଡେଲି ବନେଇବି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋର ଏଇସବୁ ପୁରା ଫେଲ୍। ସାର୍ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣାଉଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖାଉଛି। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ରଖିଥିଲି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସେଥିରେ କିଛି ଚିନି ପକାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଡବା ଫୁଲ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ବି ପକାଇଦେବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଛି କେତେବେଳେ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ହେବ ଆଉ ଆମେ ମା' ପୁଅ ବସିକି ଖାଇବୁ। ସାର୍ ବି ଖାଇବେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ବୋଲି ବୋଧେ କେଚେ କେଚେ ହେବେ ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବି ଏପଟେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲାଇନ୍ କଟି ଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ପୁରା ନଡ଼ିଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସେଥିରେ ପୁରା କଭର୍ ଦେଇଦେଇକି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିଦେବା ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ମୋ ବୋଉ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଆସିଛି ଆଖିଟା ପକାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ପୁଅ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେ ମାମା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେ। ମାନେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି, ବର୍ଷା ପବନ ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଦେଉଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସତରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାକି ସବୁ ମୁଁ ଖାଇନି, ରଖିଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଭିଡ଼ିଓଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନାଉଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଆଜି ମୁଁ ଜିନିଷଟେ ବନେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପଟାଟୋ। ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଡିଶ୍ଟା ଦେଖେଇବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାଇନଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ବା ଟାଇମ୍ ପାଇଥିଲେ ବି ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇଥିଲି, ଡରିକି ବନାଉଥିଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲି ରାତିରେ ଡିନର୍ ପାଖକୁ। ତ ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ମାଛ ସୋରିଷ ବଟା ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ତରକାରୀଟେ ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗ, ଗରମ ଭାତଟେ ହେବ, ପୁରା ଜମେଇକି ଆଜି ଖିଆଯିବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲଟା ହେଉଛି ମୋର ମେନ୍। ମାନେ ଘରେ କାହା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡବେ ପୁରା ଆମ୍ବୁଲ କରିବେ, କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ। ମୋର ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନି, କେବଳ ଏଇ ଜିନିଷରେ ହିଁ ଆମ୍ବୁଲ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର ଆଜି ଦିନଟି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।